अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग बखैरियत हों। आज मैं अपना एक मज़ाहिया मज़मून आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने वर्किंग वूमेन के बारे में लिखा है और इसका उन्वान है छुट्टियों का झांसा। जी हाँ, झांसा जो वर्किंग वूमेन अपने घर वालों के साथ साथ ख़ुद को भी देती रहती हैं। तो चलें मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अम्मी जान, मेरे कमरे की सेटिंग कब चेंज करेंगी? बस बेटा, अभी छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं तो पहली फुर्सत में आपके कमरे की सेटिंग बदलते हैं। अभी बरखुरदार को जवाब देकर फारिग हुए ही थे कि शोहर नामदार गोया हुए, अरे भाई, हम चंद दोस्तों को खाने पर घर बुलाना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है बेगम साहिबा? हमने फ़ौरन ही जवाब दिया कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस ज़रा ये छुट्टियाँ शुरू होने दें। सब इल्तवा में पड़ी हुई दावतें निमटाते हैं। अलगर्ज़ घर के हर बंदे की छोटी बड़ी दर्जनों फरमाइशों के लिए हमारा एक ही जवाब था कि ज़रा छुट्टियाँ शुरू हो लेने दें। जूँ छुट्टियाँ नज़दीक आ रही थीं, घर के अफराद के अलावा बेजान अशिया भी बज़बान खामोशी अपनी फरमाइशें बयान करने लगी थीं। मसलन दरो दीवार कह रहे थे कि वो बच्चों के तख्लीक करदा तजरीदी आर्ट के शाहपारों से छुटकारा पाकर अपना असल रंग रूप वापस लाना चाहते हैं। यही हाल अलमारियों और उनके अंदर धरे हुए कपड़ों का था, जो हर बार दरवाज़ा खुलने पर यूं गले पड़ जाते जैसे अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते हुए इश्तहारात की भरमार, और हमें हर मर्तबा अलमारी खोलने के बाद पछतावा होता कि इसे क्यों खोल दिया, क्योंकि इन गले पड़े हुए कपड़ों को वापस अलमारी में ठूंसना दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ था। इन कपड़ों को अलमारी के अंदर तरतीब से रखना गोया पाकिस्तानी सियासतदानों को उनके खानों में महदूद रखने की तरह कार-ए-दारत था। साल में एक आध कोशिश के बावजूद ये कपड़े अलमारी के अंदर हमेशा गुत्थम गुत्था ही रहते थे। इन अलमारियों की दादरसी का काम भी छुट्टियों में सरंजाम देने का इरादा था। और तो और आईना, जिससे हमारे ताल्लुकात कुछ अरसे से कशीदा चले आ रहे हैं, क्योंकि कड़वी बातें हमें कभी भी पसंद नहीं रहीं, वो भी सामना होने पर तंज़िया नज़रों से यही कहता दिखाई देता कि बीबी, इस पर भी कुछ तवज्जो दे दो कि तुम्हारी नढाल बदहाल और बेजार सूरत देख देख कर मुझे सचमुच अपने रखने का डर पैदा हो गया है। और आईने की इन तंज़िया नज़रों का जवाब हम गुस्सीली नज़रों से यही देते कि ज़रा छुट्टियाँ शुरू होने दो, इस दफ़ा तुम्हें स्नो वाइट बनकर ना दिखाया तो फिर कहना। यूँ हम आईने की मानी खेज़ मुस्कुराहट को दानिस्ता टालते हुए वहाँ से खिसक लेते। अफराद खाना और अशियाए खाना के अलावा एक और हस्ती भी हमारी कीमती छुट्टियों का वक्त हथियाना बल्कि लुटाना चाहती थी, और ये हस्ती कोई और नहीं, हमारा दिल था, जो चाहता था कि इन छुट्टियों में सिर्फ़ और सिर्फ जी भर कर सोया जाए, इतना कि अगली छुट्टियों तक कम अज़ कम नींद से तो बस चश्म सैरी रहे। नाज़रीन, इन सब बातों से आप ये ना समझ लें कि हम खुदा न ख्वास्ता कोई सुस्ती की मारी हुई फूहड़ खातून हैं। यकीन जानिए, ऐसा हरगिज़ नहीं। हम तो बस खातून खाना होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं, जो हमेशा वक्त की कमी का शिकार रहती है और घड़ी की सुइयों के साथ भाग भाग कर बेदम हुई जाती है। हमारे लिए 10 माह में 2 महाज़ों पर मार्का आराई के बाद ये छुट्टियाँ ऐसी थीं जैसे लक्कों तक सहरा में हरा भरा नखलिस्तान। जूँ जूँ ये नखलिस्तान यानी छुट्टियाँ नज़दीक आती जा रही थीं, हमारी थकन के साथ साथ औरों के मुतालबात की लिस्ट भी बढ़ती जा रही थी। आखिर खुदा खुदा करके छुट्टियाँ आन पहुँची, वो छुट्टियाँ जिनका झांसा हमने सबको दिया हुआ था। बिल्कुल पाकिस्तानी सियासी लीडरों की तरह कि इलेक्शन से पहले हर लीडर अवाम से यही कहता है कि मुझे वोट देकर कामयाब करो, मेरे दौरे इक़्तिदार में तुम्हारे सारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। मगर औरों को झांसा देते हुए हम भूल गए कि बदकिस्मती या खुशकिस्मती से हम सियासी लीडर नहीं, जो चाहे इक़्तिदार में हो या इक़्तिदार से बाहर अवाम के मुतालबात पूरे करने का पाबंद नहीं होता। कम अज़ कम हमारे यहाँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं। अब छुट्टियों की पहली सुबह हम नाश्ता बनाते हुए इसी सोच में गुम थे कि इस थके हुए वजूद के साथ किस किस की माने। बेहतर है कि सिर्फ अपने दिल की ही माने। वैसे भी लड़कों के कमरों की तरतीब बदलने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं कि जितनी मर्ज़ी चाहे तब्दीलियाँ कर लो, एक चीज़ उनके कमरे में वैसी ही रहेगी, और वो है बेतरतीबी।
بھلا پھر کیا فائدہ ناممکن کام میں توانائی ضائع کرنے کا؟ یہ تو توانائی کا اسراف کہلائے گا، اور اسراف ہمیں کیا کسی کو بھی پسند نہیں۔ رہی شوہر صاحب کے دوستوں کو گھر پر کھانے کے لیے بلانے کی خواہش، تو ہم نے اس سے انکار بھلا کب کیا ہے؟ دعوت بلکہ دعوتیں ضرور ہونی چاہئیں اور ہوتی رہنی چاہئیں۔ میاں جی کا دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر اچھا وقت گزرتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اپنا اچھا وقت گزارنے کے لیے دوسروں پر برا وقت لایا جائے؟ نہیں نہیں، یہاں ہم اپنا حوالہ نہیں دے رہے، ہم تو ریسٹورنٹس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہر کوئی گھروں میں ہی دعوتوں کا بندوبست کرنے لگے تو ان ریسٹورنٹس پر تو برا وقت آ جائے گا نا۔ سو دعوتیں ضرور ہونی چاہیے، لیکن ہمیشہ کی طرح ریسٹورنٹس میں۔ ویسے بھی کسی کا برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا۔ باقی رہ گئیں دیواریں، تو اگر ان کی یہ معمولی فرمائش پوری کر بھی دیں تو جو دکھ ہمارے بچوں کو اپنے تخلیق کردہ شاہکار مٹ جانے کا ہوگا، اسے ہم کیسے مٹائیں گے؟ یوں بھی کسی کو دکھ دینا، وہ بھی معصوم بچوں کو، نہایت بری بات ہے۔ ہم تو اچھی بات بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، کو جا کے بری بات۔ اب رہی الماریوں کی بے ترتیبی، تو اس کی بڑی وجہ کپڑوں کی زیادتی ہے، جس میں ہم کسی صورت کمی نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایک ہی تو شوق ہے، کپڑے بنوانا اور بنواتے ہی رہنا۔ ان کپڑوں کے ڈھیر سے مطلوبہ کپڑا برآمد کرنے اور پھر اس ڈھیر کو الماری کے اندر مقید کرنے کے دوران ہماری جو کیلریز ہمارے دل کے ساتھ جلتی ہیں، وہ تو گویا مفت میں جم جانے کے برابر ہے۔ اور آج کل کا جو طرز زندگی ہے، اس میں ورزش از حد ضروری ہے، اور جب اس طرز زندگی کے ہوتے ہوئے ہمیں باقاعدگی سے ورزش کرنے کا موقع مل رہا ہو تو اسے کیوں گنوائیں؟ کہ عقل مند لوگ گنواتے نہیں بلکہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، آئینہ کم بخت بھی تو کچھ کہتا رہتا ہے، اس کی انہی باتوں سے ہمارے اس کے ساتھ تعلقات خراب ہی رہنے لگے ہیں۔ اور آج کل تو لوگ ہر ایک سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص کر ان سے جن کے بغیر زندگی کا گزارا ہی نہیں۔ اور آئینے کا اور ہمارا ساتھ تو برسوں پرانا ہے کہ ہوش سنبھالتے ہی ہم آئینے کے والا و شیدا ہو گئے تھے۔ اب اتنا پرانا ساتھ آئینے کی چند کڑوی کسیلی باتوں یا گھریوں کی وجہ سے چھوڑ تھوڑا ہی دیں گے۔ ایسی پرانی دوستی تو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ چلیں جی، ناشتہ تیار ہو گیا، اب ہم ناشتہ لگاتے ہیں کہ اس دوران ہمیں اپنے زرعی خیالات سے اپنے گھر والوں کی آنکھیں بھی چکا چوند کرنی ہیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم خواب خرگوش کے مزے اڑائیں گے کہ کبھی کبھار دل کی بھی مان لینی چاہیے، زیادہ نہیں، بس سال میں صرف چھٹیوں کے دوران۔ جی ہاں، ہمارے گھر والوں کی طرح آپ کا بھی ہمارے خیالات سے متفق ہونا ہرگز ضروری نہیں کہ فی زمانہ ہم لوگ اب متفق ہونا چھوڑ کر متفرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ متفرق ہونا اچھا ہے یا متفق ہو کر رہنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔